Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to kelas BSI 257, Building Maintenance. So, minggu ini dah masuk ke lecture keempat. Kita akan go through into HVAC system, HVAC system ataupun kita panggil dia ventilation ataupun aircon system lah. Alright. So, without further ado, let's just go into the lecture. So, untuk minggu ini, basically we will be exploring what is actually air conditioning system, okay, and then what is important, obviously, apa kepentingan untuk AC system dalam satu bangunan, and then we will basically exploring the types and component yang apa digunakan with the current market nowadays, and what sorts of maintenance, okay, ultimately what sorts of maintenance that we're supposed to do lah with our air conditioning system. Alright, so air conditioning is actually very basic. Okay, you boleh nampak from day to day, mungkin awak ada di rumah ataupun di campus dan sebagainya. Okay, kita ada pelbagai jenis aircon system, okay, yang diguna pakai, sama ada secara domestik ataupun dalam commercial housing dan juga factory. So, setiap penggunaan air condition ni akan berbeza mengikut sistem dan juga keupayaan ataupun to cater the capacity that they wanted, basically you want to ventilate lah. Okay, so untuk bilik kecil akan menggunakan sistem yang lebih kecil, and then as you grow bigger in terms of space wise, the whole system will also be improved dan juga memerlukan better capacity and also better system to actually cater. So this is quite common, macam kalau you boleh tengok pun from the other utilities punya perspective, macam contoh air dan sebagainya, setiap bangunan it requires a specific design ataupun a different design from one another lah. Alright, so but what exactly the importance of air conditioning system? So let's go through it. Alright, so air conditioning system, basically kita nak tengok on one of the major purpose is we want to make sure that we can actually provide comfortable environment to the building occupants. You imagine nowadays with all the heat dan juga keadaan cuaca yang extreme heat condition, to actually allow a better, conducive and comfortable environment, you will need an air conditioning system. Not entirely just not make sure because not entirely that you want to make sure your room is being is chill enough atau comfortable enough, but rather it also helps untuk kita buat air circulation di dalam satu-satu bangunan. Whenever that you are inside a building, sometimes to a certain extent you will have confined area where the air doesn't move, and it feels so stuffy and still. So air condition, on top of creating comfortable environment by turning ataupun by reducing the heat inside the building, it also helps untuk make sure air circulation between stuffy indoor air dan juga outdoor fresh air can actually circulate in between another. Okay, so that will also help, and then ultimately it will also help on cooling off respective office equipment. So usually kalau yang dalam kes-kes yang sebegini, kita akan tengok macam contoh dekat kawasan-kawasan atau spesifik dalam contohnya data server area, okay, data server area, big IT centers, okay, yang memerlukan orang kata extra ataupun extra better ventilation to ensure that all the circuits and also the equipment, IT equipment, server, computers dan sebagainya would have a sufficient cooling ventilation ataupun cooling environment untuk make sure that the whole equipment can perform better, optimized dan juga efficiently. Okay. So, by understanding the importance of having HVAC system inside a particular building, you now will understand if in the case of the failure of the same system, what would happen. So obviously awak imagine diri awak sendiri, okay, contohlah kata awak duduk di library, alright, it's a confined area, it's quiet, but at the same time, with the blazing heat outside,
imagine tanpa aircon, you nampak that confined area sebegitu yang tak ada apa ventilation yang berlaku, there's no fresh air coming in and out, and then the temperature keep on rising. So obviously, will you be comfortable untuk terus berada dalam library and maintain your activity? Let's say you tengah study dan sebagainya. Of course you akan start sweating dan sebagainya, and then eventually you akan stop from being there and you just go out daripada library tu lah. Okay, so obviously there's an interruption of activities of what you are currently doing, alright, and when the activities is being interrupted, it will lead to lower productivity from happening. Imagine kalau kat office, when aircon problem, the environment is not conducive, and contohnya awak pergi ke kelas pun sama, you know it lowers your productivity. It burns your morale down from performing better, because instead of thinking about all the work and productivity ataupun kerja-kerja yang awak boleh produce, awak keep on mengipas ataupun trying to wipe your sweat off because of this interruption of air condition system. So ini obviously memang mengganggu gugat lah productivity yang ada. And then seterusnya, obviously health problem. To a certain extent, the heat that we are being exposed might cause you to suffer from heat stroke contohnya, ataupun mungkin akan ada sick building syndrome yang berlaku menyebabkan your respiration system akan terganggu, and then it will create a lot of orang kata unsatisfied condition ataupun defects yang eventually will come. It will also with all those stuffy air dan sebagainya, it will only create health problem from time to time. And of course, without the ventilation, kalau kata kita go back to the case study of that server room dan sebagainya, now you don't have anything to cool off the equipment, and all this prolonged and increasing heat will only damage your office electronic punya equipment lah. So obviously it's a very bad condition lah, orang kata it's a very due to a simple failure, due to failure of simple HVAC system yang selama ni mungkin awak menggunakan tanpa orang kata you don't have any concern before this. Now you know that how important it is to have and to make sure all of this equipment is true, orang kata properly maintained, and properly to make sure that it's properly running from time to time. Okay. So seterusnya kita akan discuss pula kalau kata itu failure of air conditioning, it can be in both air condition tak berfungsi ataupun kawasan yang terlebih menggunakan aircon. So kita boleh consider for both sides lah. Okay, failure in air conditioning. So dalam konteks yang sekarang ni yang kita tengok sekarang, let's say like for example, ada kawasan yang mungkin constantly on aircon pun ada masalah juga sebenarnya. There's a couple of research shows, okay, untuk kawasan yang over air condition, occupant ataupun building user mungkin mengalami keadaan di mana akan merasakan lebih kepenatan, okay, dan juga slightly chronic headaches lah. Okay, this is due to the fact that bila you terlalu banyak environment yang mungkin badan kita dah biasa dengan to a certain condition, dan to a certain condition of temperature, dan apabila dia over air condition, terlalu sejuk contohnya, kita akan develop all this irritation and breathing difficulties that actually constitute ataupun mengakibatkan mungkin sama kita demam ataupun mengalami flu dan so on lah. Okay, so kebanyakan keadaan ini kalau kita tengok contohlah untuk setengah condition, mungkin orang-orang yang ada asma contohnya, dia lebih susceptible to breathing difficulties untuk kawasan yang lebih sejuk. Kalau pernah dengar orang-orang asma ni dia tak boleh kena terlalu sejuk contohnya. Ini contoh yang common lah, okay, yang akan terjadi pada orang sebegitu. Okay. Alright, seterusnya kalau juga kita terdedah kepada environment yang terlalu sejuk ataupun air conditioned environment in a very long time, kita akan also develop kekeringan kulit ataupun dry skin lah. This is to due the fact that aircon ni dia by nature bila kita berada dalam keadaan ber-aircon,
memang sejuk, tetapi at the same time aircon ni dia absorb moisture. Okay, dia akan menarik moisture daripada kita punya any surfaces lah, termasuk daripada kulit kita. So when you sentiasa berada dalam keadaan aircon, kita akan eventually develop lah skin rashes ataupun due to dry skin. So kalau ini sama juga conditioner, kalau kata let's say awak pergi ke luar negara yang environment dia lebih sejuk, and then dia akan mempunyai orang kata kesan yang sama lah terhadap kita punya kulit. Usually awak akan nampak orang yang tak penyakit, macam mungkin kebanyakan orang yang biasa duduk di iklan khatulistiwa, bila pergi ke tempat yang jauh lebih sejuk, okay, macam contoh di western countries ataupun di tempat lain, ia akan ada tendency untuk kita develop all these rashes dan sebagainya lah. Okay, because of this particular dry skin. And of course cara yang kita boleh gunakan untuk tempat kita pergi kelekaan, you boleh pakai krim pelembap. So krim pelembap dan sebagainya boleh membantu lah untuk mengurangkan risiko dry skin. And then macam saya cakap tadi, terlalu banyak aircon juga tak bagus untuk orang yang ada chronic illnesses. Macam contoh orang yang dah sememangnya ada comorbidity tinggi, especially mereka yang very low health condition yang melibatkan respiratory punya system. Okay. Dan juga untuk mereka yang mungkin ada penyakit-penyakit lain yang lebih critical, it hurts untuk kita do pain management, okay, pengurusan sakit. Okay, bila let's say penyakit-penyakit yang causing pain, macam contoh arthritis, gout, low blood pressure. So benda-benda macam ni ada kesan-kesan sampingan yang menyebabkan kita develop pain, okay, di dalam di joints dan sebagainya. So bila dalam keadaan sejuk ni, you pernah dengar kan, kadang-kadang you awak tengok kalau awak tengah, mungkin awak ada bengkak kaki, contoh kalau awak ada sakit kaki, mungkin terjatuh, terseliuh dan sebagainya. Kalau awak pernah dengar, orang-orang tu selalu pesan kita kena balut, kita kena sapu minyak panas dan sebagainya. Dan kebiasaannya bila orang yang ada kesakitan macam ni, bila bangun tidur, awak akan rasa that kawasan yang sakit tu akan lebih sakit sedikit sewaktu kita bangun tidur. Okay, because of the low temperature, menyebabkan dia, kadang-kadang orang tua kata kita macam masuk angin lah kat kawasan tempat tu. So this is also because of the cold yang ada, di chill environment yang ada. But at the same time, do not be confused, okay? Do not be confused, sebab kalau awak pergi doktor untuk kesakitan bengkak dan macam ni, sebenarnya temperature, macam sama ada treatment menggunakan temperature ni juga adalah something yang quite common lah. Sama ada awak panaskan atau sejukkan. Kalau awak tengok orang-orang yang kalau bila awak pergi hospital ke apa, ataupun sportsman, kita boleh nampak dia ice ataupun dia letakkan heater, okay? Heater ataupun dia icekan kawasan yang bengkak. Itu pun sebenarnya memainkan peranan di dalam, orang kata to reduce pain management sebenarnya. Cuma ini yang lebih fokus kepada environment related. Macam contoh yang kita pakai ice tu semua is a direct, orang kata application. So it's different effect dia. So jangan pukul rata semualah. Alright. And then untuk mereka yang mungkin very tolerant, okay, kepada heat, so kita boleh nampak untuk orang yang mungkin dah biasa dengan orang kata environment panas, dia akan lebih susceptible lah apabila keluar ke kawasan yang panas lah. Sama juga bila kita dah terlalu biasa dengan keadaan ber-aircon, that individual akan lebih intolerant ataupun lebih sukar untuk menyesuaikan diri lah in hot summer punya condition, mainly because of body kita dah biasa dengan cool environment. So bila dia datang ke tempat panas, dia jadi memang dia tak boleh tolerant lah. Sebab tu kalau awak tengok, ini juga dimainkan peranan oleh faktor genetik and then faktor skin. Macam contoh kita ada
Macam kita setiap bangsa pula ada berbeza value pigment. Okay? Kita ada dalam bawah skin kita ni ada pigment yang bantu kita block ataupun kita punya ketahanan terhadap panas matahari. Jadi semua ni memainkan peranan, okay, di dalam kita punya ability untuk handle heat. That's why awak tengok kalau orang putih yang daripada tempat sejuk, bila dia datang ke contoh negara-negara panas, macam tu dia datang Malaysia, dia memang tak tahan. Memang dia panas sikit macam kita. Mungkin kita duduk bawah tengah hari gembang tu, mungkin kita boleh tahan 5-10 minit. Diorang mungkin tak boleh tahan langsung. Mungkin diorang boleh tahan seminit 2 sahaja. So ini antara juga faktor yang mereka peranan lah. Kenapa susceptible to heat tu is different lah between people dan sebagainya. And then kalau awak tengok, orang yang berkulit gelap, dia punya ketahanan terhadap haba ataupun panas matahari ni lebih tinggi berbanding dengan orang berkulit cerah. Sebab ini juga because of faktor pigment yang saya mention tadi itulah, okay? Pigment yang ada dalam kita punya kulit. Okay. Alright, and then terlalu terdedah kepada aircon juga, kita boleh tengok bahawa it will cause breathing problem, okay, especially macam contoh kalau awak tengok kes COVID baru-baru ni, pernah at one time disarankan bahawa tempat-tempat yang tertutup dan ber-air condition perlu ada perlu ada fresh air ventilation, perlu orang kata tak boleh tertutup sangat, tak boleh close area, dan aircon tak boleh digunakan untuk kawasan yang COVID prone because of ini condition kita panggil dia Legionnaire disease contohnya, yang dia samalah konsep dia, maksudnya it is easily transmittable bila kita ada aircon. Sebab tu macam contoh awak pernah tengok kalau daripada 2020 hari tu sampailah sekarang, kalau kita perhatikan ada one time COVID tu tersebar di dalam kawasan Dewan contohnya, ataupun di kawasan-kawasan tertutup macam contohnya shopping mall yang ada centralized aircon system. Because once dia masuk ke dalam that ducting ataupun that centralized system, it makes it easier for it to be transmitted because of ventilation tu, circulation of ventilation adalah secara total lah, okay. Dan kalau tengok dalam gambar tu, it talks about small droplets, evaporations yang masuk ke udara dan sebagainya. Ini more or less konsep yang sama dalam COVID management. That's why kenapa dalam COVID management dia disarankan bahawa kita kena ada penutup muka, and then kita kena ada penjarakan sosial. Because kalau awak tengok kat sini gambar dia clearly dia tunjuk bahawa that this is the sorts of transmission yang berlaku. Okay, so dalam konteks ni awak tengok dia bagi saranan 2 meter ke 4 meter. So macam contoh COVID, kita dah terang kita tahu bahawa penutup muka, with penutup muka, dan kita ada kena penjarakan sosial 1 meter. So this is also part of it lah. Okay, kenapa it disarankan begitu. Okay. Alright, so itu kita tahu sedikit berkenaan failures of both by having too much aircon and then less aircon. You obviously tahulah apa dia punya condition. So let's dive into apa type aircon system yang available in the market secara general lah. Okay, yang pertamanya let's go with split unit. Okay, so basically split unit ni adalah satu sistem aircon bila mana kata split unit, okay, bermaksud dia ada 2 komponen yang berbeza. Awak kena faham bahawa bila kita bercakap pasal aircon, okay, aircon konsep dia simple bahawa dia mesti ada outdoor unit dan indoor unit, ataupun kita panggil dalam konteks split system dia mesti ada outdoor unit dan indoor unit. Tapi principle dia always ada condenser, okay. Dan bila kita ada condenser, okay, dia kena ada pula unit yang untuk ventilate the room. Okay, so itu general dia lah. So dalam konteks ni, split system, kita ada outdoor unit dia ada condenser dan compressor. Kat sinilah tempat di mana pertukaran haba sejuk dan haba panas berlaku. Okay, so you kena faham konsep air conditioning macam mana. Alright, so kalau ada kat rumah ada aircon, you boleh pergi study lah aircon tu. Dan kalau kata tak faham, mungkin awak boleh cari rujukan-rujukan lain secara online, how aircon function. So basically, apa yang berlaku, outdoor unit adalah tempat di mana kita akan tukarkan haba panas, kita akan keluarkan haba panas dan kita akan release haba panas tu, and then kemudiannya kita akan pump balik coolant balik ke dalam indoor unit, okay, dan angin yang sejuk tu akan masuk balik ke dalam ni lah,
ke ruangan indoor unit. Okay, so indoor unit pula adalah di mana this is where pertukaran ventilation tu berlaku. Okay, basically di mana ventilation berlaku, di mana kita akan indoor unit lah yang akan sedut angin, sama ada angin panas dan kotor daripada dalam satu ruangan, daripada satu bilik, dan kemudiannya daripada ruangan split system tu dia akan pergi ke outdoor unit. Dia akan bawa the heat, okay, dan heat ni akan di switchkan, akan di-releasekan, akan dilepaskan haba tu sewaktu dalam condenser, dan kemudiannya the cold air tu akan keluar balik di kita punya indoor unit tu lah, di bahagian discharge ataupun discharge unit dia. So itu konsep dia. Bila kata-kata split unit dia bermaksud that ianya adalah dua unit yang berasingan, satu di dalam, satu dan di luar, dan ianya disambungkan melalui your copper pipe lah, okay, copper pipe dan juga all those other mechanical line. Alright, itu satu split system. And then kita ada package system. Okay, selalunya package system ni kita panggil dia as one unit lah, ataupun kita panggil dia as one package system, one package one unit, di mana aircon tu it's like a block. Okay, dia kalau tengok ni dalam konteks dia satu unit yang biasa. Okay, kalau boleh tengok package system ni kadang-kadang ada yang mini air conditioning system, air purifier system yang ada kat rumah tu. Konsep yang sama, basically dia sedut, okay, dia release di belakang, okay, within the same system, dan kemudiannya angin sejuk tu keluar with dia punya diffuser balik lah. Okay, so sistem yang sebegini semuanya combine in one package, dan kalau awak pernah tengok lah, yang ni kebanyakan yang saya nampak adalah unit-unit lama lah. Okay, unit lama tu bermaksud aircon yang lama-lama, di mana di belakang ni tempat dia bahagian panas ni selalunya dia berada di luar dinding. Kalau awak tengok ni, kalau dia sangkutkan dinding, okay, dia akan tebuk dinding tu. So separuh badan kat luar, separuh badan package system ni kat dalam. Okay, so angin yang dia sedut, haba yang disedut tu dia akan keluar kat belakang through back to environment, and then yang angin sejuk tu akan keluar ke depan. Ini basically akan ada dinding lah di sekeliling dia. Okay, dia akan install di dinding, lubang di dinding macam tu. Okay, right, and then split unit pun kita ada pelbagai jenis split unit. Okay, just for information lah. Okay, so dalam gambar ni ada pelbagai bentuk split unit yang ada, dan saya rasa yang quite common, wall mounted yang awak nampak di rumah-rumah kita lah. Okay, kebiasaannya kita panggil wall mounted ni. And then kalau kata awak pergi ke kedai-kedai, mungkin pergi ke kedai restoran, pergi kedai makan, you boleh nampak sama ada dia dalam bentuk ceiling suspended ataupun ceiling concealed. Selalunya yang paling common adalah ceiling suspended ni, dia gantung satu unit besar aircon macam tu panjang. Okay, so ceiling mounted. And then ada juga kalau kata pergi ke cafe-cafe contohnya, dia akan ada cassette type. Okay, so cassette type ni basically a bigger unit, selalunya with bigger horsepower. Alright, dan kesemua unit yang sebegini, okay, ini adalah bentuk dia punya indoor unit, dan dia ada dia punya ducting ataupun dia punya kabel copper wires dia yang akan bersambung terus kepada outdoor unit dia yang ada di luar rumah lah. Itu yang common yang ada lah. Okay, alright, so ini basically indoor unit punya komponen ataupun shop diagram. Okay, so kita boleh nampak ada pelbagai lah fungsi button dan sebagainya, dan saya sarankan kalau you all ada aircon, you boleh buka aircon tu dan tengok. Kalau selama ni awak hanya tengok je orang servis atau mungkin orang lain yang serviskan aircon awak tu, dah sekarang awak boleh try tengok. Okay, so pertamanya kita ada air inlet. Air inlet ni lah di mana ke haba dalam bilik ataupun udara kotor tu di-collect ataupun disedut masuk. Okay, dan disedut masuk, once dia sedut masuk, dia akan terus ke outdoor unit lah. Okay, untuk diproses. Okay, kemudiannya dipatah balik. Bila dia patah balik, dia akan keluar di dalam air outlet ataupun di bahagian dengan terbukanya horizontal louvers ni lah. Okay, so bila mana ada angin masuk tu, ke dalam ni awak boleh nampak ada satu filter penapisan. Filter penapisan ni kebiasaannya akan menapis habuk-habuk lah, habuk-habuk ataupun yang ada kata berawangan di dalam udara bilik awak contohnya, dan dia akan filter. So over time this filter akan develop lah
orang kata apa, habuk-habuk yang terkumpul tu menebal. So lama kelamaan dia akan tebal dan eventually dia will affect your aircon punya performance. Okay, tu basic dia. Alright, so once angin keluar, awak dapatlah udara sejuk. And then kebiasaannya aircon ni dia akan always ada indicator punya panel. Dia akan tunjuk heating, cooling indicator. Mungkin some of aircon nowadays dah tunjuk pula temperature indicator, power button dan other function lah. Mungkin ada some aircon yang ada ion purifier dan so on so forth lah. Okay, so kemudiannya dari segi cross section kereta lintas untuk outdoor unit, you can see bila mana that udara panas tu sampai, okay, so daripada indoor unit dia akan dibawa lah, that coolant tu akan dibawa, haba daripada coolant tu akan dibawa ke dalam condenser sebegini. So condenser sebegini akan release lah temperature ataupun haba. Kat sini berlaku penukaran haba tu. Maksudnya dia akan release haba. Maksudnya kipas kita tu kalau awak tengok bila aircon berfungsi, bila awak letak tangan awak depan kipas outdoor unit ni, memang udara yang keluar panas. Okay, udara panas lah. So pada masa yang sama dia keluarkan udara panas dan dia sejuk. Dia akan rendahkan temperature dan kemudiannya temperature ni akan masuk ke kompresor dan kompresor akan push balik terus ke dalam sistem. Dan di dalam condenser coil ni semua, okay, kalau awak selalu dengar kan orang kata bila aircon dia kata tak cukup gas, okay, so inilah gas yang dimasukkan sebenarnya. Okay, gas itu berfungsi boleh dengar macam-macam type of gas lah, ada N95, argon dan sebagainya. Okay, so they come with all sorts of numbers. So kesemua ini adalah bila disebut gas-gas tu, itulah dia yang berada di dalam coolant ni. Basically the function of the gas is to transport the heat yang ada tu dalam sistem aircon tu dan memudahkan proses penukaran berlaku. Okay, alright. So dalam split unit kita ada simple basic calculation. Penggunaan aircon ni kita ada calculation lah, macam mana kita nak tahu. Kalau if you are aware, aircon ni dia dilabel dalam bentuk model, brand dan juga horsepower of aircon, which is air conditioning capacity lah. So macam mana you nak decide? Okay, macam mana kita nak decide like every room whether is it sufficient or not, you know, whether penggunaan aircon yang kita ada ataupun aircon model yang kita ada tu will be sufficient untuk the size of the room lah. Kebiasaannya, the rule of thumb secara generalnya, the bigger the horsepower, the more heat ataupun orang kata the faster satu-satu penjujukan bilik ataupun proses ventilation yang berlaku tu dia lagi cepat lah. Maknanya dia ada lebih capacity and capability untuk menyejukkan satu ruangan. Alright, so kebiasaannya dia akan ada calculation. Kita ada calculation yang khusus untuk kita kira against versus size. Dan awak kena faham, bila kita kata nak menyejukkan satu-satu kawasan tu, dia depending kepada size aircon, size ruangan, apa yang guna fungsi kawasan ruangan tersebut, dan juga ada tak macam contoh dia terdedah kepada sumber orang kata heat yang lain lah, mungkin terlalu banyak tingkap ataupun sunlight yang very direct dan sebagainya. Itu some of the calculation. Tetapi rule of thumb lah, okay, cara mudah untuk kita kira, ini yang kita tunjukkan dalam slide sekarang ni. Okay, kalau awak tengok ni, room size dalam 12x12, okay, 12 by 12 is about 240 square feet. Okay, so 24 square feet, 240 pula. Sorry, bukan 240 square feet, 144 square feet. Kira dah tak betul lah. Okay, so range dia adalah antara, kalau awak tengok kat sini, this is the 144 square feet punya bilik. Okay, ruangan 12x12 dan sehingga 21.21 is about 441 square feet lah. Okay, so ini rule of thumb untuk memudahkan awak refer. Okay, let's say lah kata you tahu size bilik awak. Okay, let's say kata dia lebih kurang daripada 144 ataupun around 144, you hanya memerlukan 1 HP or less. Okay, dan seterusnya lah. Tak bermaksud tak boleh pakai HP yang tinggi, horsepower yang tinggi. Cuma beza dia macam ni lah. Kalau awak punya ruangan hanyalah 12 darab 12,
Patut boleh pakai dalam 1 HP saja. Lepas tu awak gatal nak pakai 3 horsepower, boleh, tak ada masalah. Cuma membazirlah daripada segi elektriknya, sebab ruangan tu dah terlebih efisien. Maksudnya awak menggunakan kapasiti yang jauh lebih besar untuk menyejukkan kawasan yang kecil. So makanya sama ada bilik tu akan terlalu sejuk contohnya, dan dia dapat menyejukkan kawasan tu dengan lebih cepat. Pada masa yang sama, awak kena faham, horsepower lagi tinggi, aircon punya consumption ataupun electric consumption lagi besar lah. So boleh je nak pakai 3 horsepower untuk ruangan yang kecil, tapi itulah bazir aircon, sejuk sangat dan so on so forth lah. So benda-benda macam tu. Okay, alright, so kita dah tengok, you dah fahamkan beberapa orang kata apa, contoh and sample untuk split unit dan apa macam mana secara generalnya aircon tu berfungsi. Tapi apa sorts of maintenance yang kita nak guna? What are the type of maintenance ataupun the activities, the maintenance activity that kita associatekan dengan air condition ni, especially yang merujuk kepada split unit. So commonly, okay, macam saya mention tadi, kita ada air filter dia. So you boleh biasakan, mungkin boleh check 1 bulan sekali untuk buat inspect, check you punya air filter yang dalam aircon tu. Awak boleh buka dia punya louvers atau dia punya komponen yang atas tu, pintu atas itu, alright. And then you can check the air filter, okay, if it's too terlalu kotor. Okay, seterusnya selain daripada kita kena clean air filter tu, from time to time kita kena tengok heating coil dia, heating dan cooling coil dia ataupun panel dia. Kita boleh nampak bila you remove the filter, belakang tu ada di metal strips yang macam-macam, yang ada pelbagai tu. Basically itu tempat yang dia absorb untuk heat tu lah, okay, yang masuk ke gas haba tu nak transfer ke situ, dan eventually dia boleh berabuk juga dekat situ. So yes, kena check unit heats and cool dia. So from time to time, kalau awak pernah dengar lah orang maintain aircon ni, dia ada sebut dia kena guna chemical punya cleaning. So chemical cleaning tu dia akan sembuh lah kat dalam all those cooling strips, heat dan coil dia tu semua, untuk dia bersihkan. Alright. Dan kena tengok juga for any noise and vibration, okay, both indoor dan outdoor unit. Yes, aircon memang ada noise and vibration dia sendiri, tetapi we are looking at the excessive noise and vibration. Kalau tengok macam pelik sangat bunyi dia sampai mengganggu telinga, so there must be some issues lah. Okay, and then kita tengok check refrigerant pipe connection for in case ada leakage. Okay, contohnya ada coolant yang terkeluar ke contohnya, ataupun kita boleh tengok over time mungkin gas tu dah is no longer there, so there's kemungkinan of signs of leakage lah. Okay, and then remove rubbish and dust accumulated from those outdoor coil fins. Okay, daripada yang luar pula, kita tengok ke outdoor unit, kita kena tengok juga outdoor unit. So sometimes outdoor unit ni at one time dia akan very berhabuk, kotor dan sebagainya, because of all this debris ataupun daripada habuk yang dari luar yang mungkin melekat. And then yang sebelah dalam pun kita kena tengok the condensate tray ataupun drainage untuk air aircon tu mengalir. There are times yang if let's say lah kata kawasan condensation punya tray ataupun drain tu tersumbat, dia boleh menyebabkan backflow air ataupun leakage air. Awak boleh tengok kadang-kadang aircon tu mungkin ada air menitik dari sebelah indoor unit dia. So itu disebabkan of kawasan drainage dia mungkin tersumbat lah. Okay, and then of course you kena test lah dari from time to time air condition untuk make sure that thermostat, relay dan semua function dia elok lah. Okay, dan awak boleh tengok juga, okay, to a certain extent habuk dan yang accumulated di dalam di dalam kawasan aircon ni, bukan saja di kawasan filter sebenarnya. Eventually awak boleh nampak bahawa dekat dalam dia punya air unit punya tu ada fin untuk dia push all the air distribution tu. Kalau kita boleh nampak daripada you punya, bila kita buka louvers of those aircon, you boleh nampak ada benda berpusing kat dalam dia. So itu sebenarnya adalah dia punya fan strip ataupun fan coil dia
yang itu pun boleh kotor. Dan if let's say dia kotor dan berhabuk, dia akan disturb the efficiencies ataupun the rate of angin yang keluar lah daripada punya aircon. So this is some of the thing ini. Dan kenapa you kena maintain? Because all of this, if you tak maintain, dia akan deteriorate ataupun dia akan brought down the efficiency dan effectiveness of the aircon, menyebabkan aircon you akan lebih banyak pakai elektrik because of dia punya performance dah deterred. Pada masa yang sama, banyak pakai elektrik tapi aircon tak sejuk. Itu contohnya. Okay. So selain daripada yang kita mention tadi tu, kita ada juga clean coil, and then kita kena make sure check kalau ada damage fin ke, sirip-sirip penyejukan yang cooling fin ni yang mungkin damages ke mid atau sebagainya, mungkin terkena apa-apa damage impact ke contohnya. And then from time to time kita kena make sure juga electric connections, control and safety function dia berfungsi dengan elok. So kita kena test, kita nak make sure tak ada litar pintas ataupun let's say kata in case of ada leakages elektrik, you punya ESCB boleh detect dan boleh break the circuit system. Okay, so check motor capacitor to make sure dia sentiasa berfungsi pada keadaan yang sepatutnya, and then you ada operation untuk de-ice control dan sebagainya. Ini adalah kepada maintenance standards. And then suction discharge operating measure adalah rate of aircon, okay, untuk kita tengok. Dan juga kalau ada parts-parts yang perlu diminyakkan, jarang lah, okay, jarang aircon motor ni ada yang parts kena minyak sebab dia menggunakan bearing yang tertutup. Tapi kalau in case yang adalah mungkin model lama dan sebagainya, mungkin you kena consider dan tengok. Okay, alright. Next, okay, tadi you tengok kita explore tadi adalah split unit yang digunakan secara domestik untuk bilik dan rumah-rumah kita lah. Okay. So macam mana lah pula kat kawasan-kawasan yang big area, contoh shopping mall, okay, shopping mall, kilang dan sebagainya. Okay, those big area punya space atau structure lah. So untuk sistem, untuk kawasan-kawasan begini, mereka menggunakan, kita panggil dia a centralized air conditioning system. Okay, so centralized tu kita akan tengok dari macam-macam komponen. So bila kita tengok macam-macam komponen, of course dia lebih elaborated, dia lebih banyak, dan you kena fahamkan lah konsep dia sama, more or less konsep dia sama, which is dia kena ada compressor, condenser, dan dia kena ada tempat untuk discharge udara tu lah, ataupun dia punya sama macam split unit, mana dia ada outdoor, indoor. Cuma beza daripada sistem, size dan scalability tu berbeza lah. Okay, so kalau kita tengok kat sini, okay, pertamanya bila kita tengok centralized air conditioning system, mesti ada cooling tower. Cooling tower ni dah berfungsi sebagai dia punya condenser punya area, di mana kat sinilah tempat udara panas yang haba tu dikeluarkan, dan kemudiannya untuk dia disejukkan dan seterusnya disejukkan akan masuk balik ke dalam bangunan lah. So kat sini tempat dia. Ini dia punya outdoor unit lah. Alright. So kita akan pakai, dia akan ada cooling tower, dan cooling tower ni kalau awak tengok dia punya struktur, okay, ini adalah cross section struktur dia. Alright, pertamanya you boleh tengok dia punya structure. Bila kita pakai cooling tower ni, penyejukan dia disebabkan dia massive system, jadi dia perlukan extra power boost. Okay, so macam mana dia punya extra power boost adalah dia menggunakan air. Kalau awak tengok kat sini, kalau ataupun awak boleh try juga buka video di dalam YouTube ke contohnya. Okay, awak akan nampak cooling tower ni dia ada sirik-sirik penyejukan, sama juga lebih kurang je macam aircon biasa, cuma beza dia haba tu dikeluarkan dan ditransfer keluar bukan saja kepada udara, tetapi also dengan bantuan ada water sprinkler lah, ataupun air yang menurun, macam dia dah almost dah macam air terjun sikit lah kalau awak tengok secara detail lah. Okay, kalau kita tengok kat sini nampak dia sprinkler pipe dan sebagainya kan. Basically dia akan tembak air dan air tu akan turun dan akan circulate. Basically dia mempercepatkan proses haba tu di discharge dan juga untuk transfer lah. Because you are dealing with kawasan yang jauh lebih besar, jadi dia tak boleh just hanya menggunakan angin kipas saja, but instead dia kena ada all of this lah. So dia ada angin kipas tu juga, okay, akan keluarkan fan guard dan sebagainya, tapi pada masa sama dia akan ada bantuan air untuk dia bantu untuk menyejukkan dengan lebih cepat. So ini contohnya lah.
Okey, kalau awak tengok ni, dia akan tembak, dia akan turun di kawasan eksterior ni. Bukan kat luar, kat dalam lah. Okey. Dan dia akan turun, dia akan awak nampak ni kat sini ada water sun drain, dia semua tempat dia collect balik air tu. Okey. So itu untuk cooling tower. Basically cooling tower, daripada cooling tower, okey, udara okey, so saya mulakan daripada udara panas dulu lah, senang. Okey. So daripada kawasan orang kata apa, kawasan space lah, kawasan condition, kita akan ada air handling unit. Okay, air handling unit ni is basically tempat untuk dia akan bersambung lah dengan diffuser dan juga infuser. Okay, diffuser ni basically tempat-tempat ni lah yang akan menyedut udara-udara panas masuk ke dalam air handling unit, dan air handling unit ni akan pump. Seakan-akan fungsi dia akan channel dan pump apa ke namanya akan pump angin tu keluar, dan dia akan pump juga angin masuk lah, untuk orang kata apa, untuk menyejukkan proses menyejukkan tu berlaku. Okey, yang ni pun kita nampak dengan lebih senang lah. Okey, kalau awak tengok kat sini kita ada return air. So ini yang dia collect. Okey, bila dia collect angin-angin panas, okey, so bila dia collect, dia akan masuk ke dalam issue, dan issue akan lalu cooling coil. Okey, dan cooling coil dan heating coil ni, so basically cooling coil dan heating coil ni dia akan pick up haba tu. Okey, maknanya udara yang ada dalam ni, dia dalam satu sistem yang sama, dia push haba tu keluar, dia transfer haba tu, dan haba tu akan dipush pula melalui chiller sistem awak. Okey, dia akan pump pula haba tu keluar ke cooling tower untuk diriliskan. Okey, tu beza dia dengan split unit lah. Kalau split unit, dia bersambung terus. Tapi yang ini dia ada dua independent system, which is pengurusan udara untuk ventilation, dan kemudiannya macam mana dia nak release heat tu lah. Kalau itu cara mudah untuk kita faham lah. Okay, so basically dia sedut. Once dia sedut, dia transfer the heat out. Okay, dia transfer. If let's say the heat is needed, dia boleh harvest masuk kepada boiler contohnya. Alright, dan kemudiannya dia akan release balik. Okay, so awak kena faham certain system ada both chiller and boiler, because untuk ini mungkin gambar yang diambil untuk contoh four season country, because ada certain macam kat Malaysia ni, there's no point of nak heatkan balik. Okay, so mungkin haba yang diambil tu untuk pergi ke benda lain lah. Tapi macam contoh di four season countries, okay, mungkin negara-negara sejuk, mall dia di-equip with both sejuk dan panas lah, because nama pun heating, ventilation, air condition kan, HVAC tu maksud dia. So kenapa dia kena ada both? Sebab there are times yang diorang memerlukan haba. Okay, contoh bila winter, okay, so they need haba lah. So they use the same system untuk control both heat dan juga being cold. So just to create the comfortness. Okay, sebab you kena ingat bahawa initially HVAC system ni dia untuk create comfort. So mungkin dalam Malaysia ni fokus dia lebih kena sejuk lah sebab kita panas kan. Tapi kalau kat negara yang four season yang ada winter, they will require juga heating lah. So that's why dia ada sistem yang sebegini. Okay, so once dia transfer everything, and then once the heat is been transferred, contohnya di kalau kat Malaysia yang telah disejukkan, dan dia akan push balik untuk masuk dalam supply air untuk ventilate balik kawasan tu. So itu contoh yang ada lah. Okay, alright. So ini satu sampel, and then kemudiannya kita ada juga di bawah centralized, kita ada juga sistem yang kita panggil district cooling system. Okay, so basically district cooling system ni adalah decentralized production distribution of cooling energy. Okay, chill water, dia ada pun juga penggunaan air, sama juga macam mana yang saya mention tadi, dan dia akan membantu untuk orang kata apa, menyejukkan apa kena aircon tu dengan lebih cepat lah. Alright, so kalau awak tengok kat sini, so it's clearly dalam gambarnya kita boleh nampak lah, kalau district cooling ni, selalunya district cooling ni dalam satu bangunan yang khusus lah, dan bila dia centralized system juga, tapi district cooling ni mungkin cover untuk kawasan multiple building contohnya, ataupun building yang bersaingan. Okay, so that's why kita panggil district cooling lah. Dan kalau you tengok kat sini, contoh-contoh macam contoh saya rasa, kalau saya bangunan di Putrajaya ada banyak juga pakai menggunakan district cooling. So satu district cooling akan boleh menyejukkan multiple kawasan. Okay, dan dia akan collect dengan kawasan yang lebih besar lah. Dan of course bila collect yang lebih besar, dia ada satu cooling plan dia, dan cooling plan dia ni adalah menggunakan
orang kata apa, of course need bigger capacity lah. To a certain extent mungkin menggunakan supply water yang jauh lebih besar lah, termasuk possibilities of menggunakan both air fresh biasa ataupun sea water. So depending kepada situation, depending kepada location dan sebagainya. So there is, orang kata apa, a bigger system than decentralized system punya yang kita tengok tadi. Alright. So just to, orang kata apa, just to highlight what are the differences, and then kenapa kita ada condition, ada, orang kata apa, consideration menggunakan district cooling system. Of course dari segi energy efficiency is far way better to, orang kata apa, to power dan juga to manage ventilation for a bigger size of system atau bigger space area. And then of course you boleh protect environment, save space, improve urban view, reuse the heat from exhaust system ni. Maknanya penggunaan balik semula heat tu kita boleh channelkan kepada orang kata different function, ataupun mungkin nak heat something else, so you can actually harvest the heat back to boilers dan sebagainya. Okay, and nowadays all of this orang kata apa, reharvesting the heat can also benefit orang kata apa dalam penjanaan semula tenaga lah. Okay, so ini pun satu. And then you boleh prevent disaster because it's a bigger, it covers bigger area. In by all means, bila kita cover bigger area, they have more control juga. You can actually control lah, ikut zone dan sebagainya. So kalau ada apa-apa issue, you boleh manage it, okay, properly. Alright. And then reduce manpower. Disebabkan sistem dia lebih massive dan sistem dia lebih autonomous, you reduce manpower for operation and maintenance, disebabkan you hanya fokus kepada, instead of you kena ada, contohnya untuk power satu kawasan yang lebih besar, or mungkin kena perlukan sampai 10 centralized system contohnya. But instead now menggunakan satu district cooling system, you boleh cover bigger areas tapi menggunakan, orang kata apa, less equipment. Cuma dia punya capacity is bigger lah. Alright. So ini contoh-contoh gambar. Kalau kata di dalam, orang kata apa, centralized system, dia boleh nampak ini common gambar yang ada lah. Common komponen yang ada. Kau boleh nampak kalau kat mall-mall kan kita ada ducting, dan kalau kat dalam dia punya diffuser ni you boleh nampak, you boleh rasa kalau duduk bawah dia aircon keluar. Kadang-kadang ada aircon yang very powerful. You boleh nampak, you boleh rasa dia punya kesejukan dia, okay, angin yang keluar. Pada masa yang sama, kadang-kadang kalau awak tengok one classic example of maintenance people lah, okay, untuk memudahkan macam ni nak monitor sampai sistem tu ada ke tak, ataupun tanpa melihat lah. Kadang-kadang kalau awak tengok orang gantung kertas dekat panel-panel diffuser ni, sebab kadang-kadang orang tanya, oh aircon tak function ataupun tak sejuk dan sebagainya. Jadi bila you gantung kertas kat atas ni, kita boleh nampak ada flow angin, orang kata apa, lalu lah. Maknanya kalau kata kertas tu bergerak kuat, maknanya kita dah tahulah bahawa angin yang keluar tu kuat, okay? Ataupun dia tak bergerak, means tak ada angin lah. So it makes it easier untuk kita buat monitoring system ataupun maintenance punya exercise, sebab you dah boleh detect from visually, tak perlu nak panjat tangga lagi, dah boleh nampak bahawa ada angin ke tidak. So it helps untuk kita strategize better lah, okay, dalam kita punya maintenance activity. Okay, so ini some bits of how kita manage ataupun kita maintain kita punya centralized ataupun district cooling system. Okay, so kita kena tahu bahawa the main part, cooling tower, kita kena tengok lah what kind of maintenance that we want to execute. Usually kita akan ada once a month kita akan tengok water treatment punya exercise, okay, to make sure that it is in line dan tidak ada, orang kata apa, unnecessary bacteria growth yang ada dekat situ. Okay, so obviously kalau kata kita ada all this issues of hygiene dan sebagainya, bio punya threat, you can actually get it disinfected. Sebab bila dia decentralized, so you kena jaga. Once you jaga dia dengan elok yang kat situ, so you can make sure that less risk atau less distribution of risk lah, ataupun kalau kata ada contaminant dan sebagainya, kita akan treat dia dekat tempat yang paling kritikal lah. Okay, and then you kena tengok water testing. You kena ada regular water testing to make sure that the water is there, and then the function is everything is good. Okay, kita nak make sure that everything is proper, right? And then cooling tower perlu di-inspect every now and then. Usually dalam cooling tower punya exercise ataupun centralized system, kita ada checking ataupun inspection 2 kali sebulan.
once a month, every 3 months, every 6 months, every 1 year, depending kepada parts dan sebagainya. Tengoklah, okay, kebiasaan mechanical unit ke apa ke, kita akan ada lah all this check up. And by right, you kena ada all the proper checklist untuk make sure that you ada record. Okay, dalam inspection ni yang paling penting adalah recording system. Okay, whatever, make sure that exercise you've done, record dia apa, condition dia okay ke, tak okay ke, whatever you inspected. Because kita kena make sure dia ada kronologi yang betul. Maksudnya every now and then kita boleh detect lah bahawa kita ada record, bahawa what's happening, ada problem ke dan sebagainya. Dan kita boleh tengok how if let's say ada damage condition scale dia, kita boleh nampak, kita boleh monitor the building up tu macam mana and so on. Okay. Alright, and then every now and then kita ada kena deep cleaning, okay, untuk semua cooling towers, especially untuk kawasan-kawasan yang seasonal, okay, untuk mereka kawasan yang for iklim contohnya, okay, kalau kat Malaysia ni memang straightforward lah, okay, agak simpler lah per se, tetapi kalau kata di kawasan-kawasan yang four season, kita kena make sure that the system is ready for both winter and summer punya orang kata apa, condition. Okay, kita tak nak lah ada problem. Dan especially macam contoh kemungkinan cooling towers tu mungkin orang kata apa, ada isu dari segi freezing up contohnya. Okay, ini kita bercakap secara bigger context lah. Sebab you kena tahu dia ada penggunaan air kan. So kalau kita masuk winter, takkanlah kita nak air tu beku kat dalam apa, kat dalam cooling tower tu contohnya. So okay, ni contoh yang kita boleh relate lah. Alright, and then kita ada system maintenance. Okay, system maintenance basically kita nak make sure that all mechanical component yang ada di dalam orang kata apa, be it dalam ASU, dalam cooling tower is functioning properly. Okay, and then kita boleh make sure that this mechanical component sama ada sentiasa di tune, adjusted, dan juga kalau kata ada tempat-tempat ataupun komponen yang perlu wear and tear yang perlu ditukar lah. Alright, and then electrical component kita nak make sure that everything is in order. Tak ada kes kebocoran, tak ada kes leakage, tak ada kes damage kabel, mungkin disebabkan contoh tikus dan sebagainya. So this is also critical inspection yang kita akan buat, disarankan untuk dibuat at least sebulan sekali ataupun 2 minggu sekali lah. Okay. Alright, so typical complaint yang kita boleh relatekan kepada air conditioning system, kebiasaannya normal dia lah. Kalau kat Malaysia ni aircon tak sejuk. Okay, so bila aircon tak sejuk, itu the first indicator lah yang you kena check pelbagai benda. Okay, yang complaint yang kita receive ni, kita akan troubleshoot lah depending on apa keperluan yang ada. Itu aircon tak sejuk ni benda yang paling common lah. Seterusnya, aircon terlalu sejuk. Okay, ini usually yang terjadi dalam centralized system. Okay, centralized system kebiasaannya yang kita boleh relate, okay, sampai satu tahap that dia terlalu sejuk. Tetapi saya lah, ini my own experience and my own personal opinion lah. To me, better terlalu sejuk daripada tak sejuk pada saya lah. Sebab kalau terlalu sejuk, kita boleh ada personal intervention lah. Maksudnya orang boleh pakai sweater, orang boleh pakai orang kata apa, jaket dan sebagainya untuk memanaskan badan. Tapi kalau aircon tak sejuk kan, takkan tak nak pergi office tak pakai baju kan. Tu contohnya lah. Okay, so pada saya too cold lebih senang handle berbanding dengan too hot lah. Tak sejuk lah. Okay. Alright, and then some of it noise. Okay, this is also quite common. Kadang-kadang ada setengah tu yang terlalu bising. Okay, terlalu bising sampai orang kata apa, become noise pollution. And then seterusnya dampness lah. Okay, dampness is antara benda yang sangat common bila kita bercakap pasal aircon. When it comes to cold, there's a peluang condensation berlaku di mana-mana dan menyebabkan adanya dampness, dan dampness di ceiling dan di tingkap dan sebagainya adalah antara benda yang orang kata paling selalu terjadi. Dan apabila dampness tu berlaku, dia akan relate because dah ada water moisture, dan most probably dia akan relate pula kepada isu yang lain. Contohnya, okay, mold growth. Okay, growth of vegetation dan mold lah. So dan bila ada mold growth ni pula, dia akan relate pula kepada benda yang lebih kronik, because mold growth dia akan always associate pula dengan indoor air quality punya performance. Okay, dia akan menyebabkan deterioration of indoor air quality dan juga sick building syndrome.
Okay, dan ultimately you akan ada problem yang lagi besar lah. So ini something yang interrelate. As a building survey, you kena ambil tahu dan you kena aware lah bahawa this mungkin akan terjadi, dan dampness ni juga mungkin akan resultkan pada benda-benda lain. Contohnya bila dah ada moisture kan, okay, bila dah ada moisture, that will result to another thing. Selain daripada mold growth, you akan ada watermark, you akan start ada stalactite, stalagmite depending on condition dan sebagainya. Then you akan start ada orang kata apa, warping of building components, building element, paint flaking kemungkinan, dan ultimately orang kata apa, ada macam-macam masalah lain lagi lah. Okay, so water is orang kata apa, number one enemy lah kalau kata kita cakap pada building, especially yang datang daripada dampness dan sebagainya, ataupun mungkin daripada water seepage, daripada benda-benda lain. So dia akan always akan ada all of these other things lah yang akan menyebabkan lagi problematiknya condition. Okay, so so today's lecture sampai di situ sahaja. Okay, we have covered in detail, okay, a lot of things. So I think this will be a very good exposure for you untuk memahami how secara basicnya air conditioning system itu ada apa yang ada dalam market, and how we apply it for the differences and in applying in each system, each capacity, each bangunan dan sebagainya. Okay, so thank you very much for your time and for your focus and your listening, and then I hope this bring you something new, ilmu baru untuk awak. So I wish you all the best, dan memandangkan minggu ini adalah minggu terakhir untuk untuk fasa ini, saya ucapkan minggu depan kita akan beraya. So saya ucapkan tak terlambat untuk saya ucapkan selamat hari raya pada semua orang, pada all of you, untuk kelas 4G. Okay, pesanan saya, please, saya tahu bahawa semua excited untuk beraya, 2 tahun dah tak raya, but please, saya look forward untuk berjumpa you all semua bila you masuk balti. Dan tak nak lah ada kita dengar cerita-cerita tak elok. Okay, jaga keselamatan, jaga kesihatan dan sebagainya. Stay safe and be safe, guys, and please thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.